Okay, welcome sa ato ang munting programa The Gospel of the Kingdom. Ito naman ang inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Shout out sa Luzon, Visayas and Mindanao. This is me. It's back. Daghan ang mga adlaw nga wala ko magpakita sa social media higaligson pandiri sa ako ang YouTube channel. Padayon o continue ang ato ang panag hiusa sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo, especially sa atong mga kaberks, mga kabinanted pastors and kabinanted churches. Maayong adlaw, maayong gabi kaninyong tanan ini nga nakaron sa uh, kahapon ri sa mga higaligson atong usaan na pod sa pagpamalandong ang pulong sa Ginoo. Kung aduna kay spare time, so uban ko sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o i-charge daan ang imong gadget para nga dili ka mabitin o ayaw i-scroll galigson o kini importante kay ni sa matag usa ka nato kay ato ang subject karon mahitungod kini sa about prayer. So kini nga subject sa prayer, although nga it is a common sa tua kining panagampo apan na unique kini nga maong approach mga kaigsunan. Hinaot nga inyo kining subaybayan mga kaigsunan. Ato ang subject is about prayer o naay mga backup nga verses. Acts chapter 12 verse 5 to 17 and Acts chapter 6 verse 2 to 7 and James chapter 5 verse 13 to 16. Okay mga kaigsunan, dili na ta maglangan tungod kay limitado lang atong oras. So ato na kining sugdan sa pamalandong ang pulong sa Ginoo pansadili pa ato ning basahon ni galang igsoon. So matud pa dinhi sa balang nga kasulatan. So kung adto sa ta sa definition of terms, ang pag-ampo mga kaigsunan matutol sa English what is prayer. So ako nga nakuha ang meaning nining prayer is giving our attention to God in a two-way spiritual relationship where we talk to God and also listen to Him. So mao ni ang duha ka mga pamaagi, no? Magisgot kita og pag-ampo. Sa oras nga moampo ta, so diha sa espirituhanon nga relations sa ato ang magbubuhat nga mao ang Ginoo o nakiistorya ta niya o at the same time mamati ta, no? Kung unsa ang iyahang mga instruction, unsa ang tubag sa iyang mga papo. Mo na nga no, adunay mga sayings nga prayerful Christian is a powerful Christian. So tinuod na mga kaigsunan, a prayerless Christian is a powerless Christian. So ang pagampo gyud mo ay gahom, no, sa matag usa ka nato, no, o gato ning silipon karon mga kaigsunan. Duha lang ka main subject dinhi, ang pagampo sa iglesia o ang mga pagampo sa mga church leader. So diri magtuyok-tuyok nga to ang mensahe mga kaigsunan. So ato na kini nga sugdan mga kaigsunan sa pamalandong ang pulong sa Ginoo, although nga mubo ra ni siya nga kining gitawag nga subject, duha lang ni ka point apan undanon kini mga kaigsunan ngano nga undanon tungod kay pulong sa Ginoo maoy ato ang hisgutan. So daghan kitag makuha basta pulong sa Ginoo atong hisgutan. So ato sang ili aside ang mga butang nga dili maayo, mga kalibutanon o mga material nga bahin ato sang i-focus ng ato ang una-una kasing-kasing sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo aron nga sa ingon niya na kabalot ta mo approach sa Ginoo o kabalot ta unsay mga pamaagi nga makuha nato ang kiliti sa ato ang Ginoo. Disimtro gyapon na sa kung mag-approach ta sa ato ang isig kaingon, mo ditso lang tag pangayo unya dili ta ka mao mo approach, dili ta kabalo mo wala tayong mga strategy. So kung mananghulam ka dili gyud ka kahulam, kung nangayo ka di gyud ka matagaan. So ingon ana pod ang atong Ginoo galigson tungod kay kaliwat ta sa Dios, no? Gihimo ta niya sama siyang daggoy natay naiilong atong Dios, nailungga, naibaba. Kung sa atong nakita, so ingon niya na pod tungod kay
ang Ginoo nag-ingon nga let us make man in our image. So dili na ta maglangan ni Galaigsoon ato nang isgutan ang mga pasahe sa Biblia ug ato kining i-analyze, ato kining i-internalize. So dinhi mga nakaigsunan nga una nga punto dinhi the prayer of the church in Acts chapter 12 verse 5 to 17. Ato makita dinhi at mabasa sa Biblia matud pa busa ginabantayan si Pedro sa bilangguan apan ang mainit nga mga pag-ampo sa Dios gibuhat sa iglesia alang kaniya. Take note mga kiigsunan, atong nakita dinhi nga ang iglesia nag-ampo, no? The prayer of church, no? Nga gihimo dito sa Jerusalem samtang si Pedro na naa sa bilangguan. Verse 6, og sa buot ni Herodes nga patubangon siya sa katawhan niadto nga gabion na natulog si Pedro sa taliwala sa duha ka sundalo ginapos sa duha ka talikala ug ang mga bantay nga didto sa tubangan sa pultahan nagbantay sa bilangguan. So grabe ga close guard gid kayo higalaygsoon. Og sa verse 7 ato makita dinhi og aniya karon usa ka manulunda sa Ginoo miatubang kaniya og misidlak ang usa ka kahayag sa bilangguan og sa gikablit siya sa kilid iyahang gipukaw nga nagaingon bumangon ka sa madali og ang mga talikala nangataktak gikan sa iyahang mga kamot. You see, ato makita dinhi mga kaigsunan nga ang manulunda mo'y paggawas kang Pedro o nakuha ang maong gapos o pusas talikala sa kamot ni Pedro o gikablit gipukaw sa si Pedro kay natulog man. Verse 8, og mingon kaniya ang manulunda magbakos ka og ihigot ang imuhang mga sandalyas og gibuhat niya kini og siya miingon kaniya isulob ang imong bisti og sumunod kanako. So dito sa bilangguan mga kaigsunan dili gyud komportable ang imong kahimtang, no? Ngani naghukas dire si Pedro tungod kay walay ventilador, walay aircon, bating inita. Muna nga gipukaw siya sa manulunda o gitangtangan siya sa maong gapos talikala o gipagawas sa manulunda. Sa sunod nga bersikulo verse 9 og migula si Pedro og misunod kaniya og wala siya mo mahibalo nga matuod ang gibuhat sa manulunda kundili nagdahom siya nga usa ka panan-awon ang iyahang nakita. Verse 10, og sa gilabyan nila ang nauna og ikaduha nga bantay nakadangat sila sa pultahan nga puthaw nga nagatultol ngadto sa syudad nga miabli kanila sa ihang kaugalingon og sa nakagula sila miagi sila sa usa ka dalan o gilayon mibulag kaniya ang manulunda. You see, grabe ang Dios maghatag mga pamaagi mga pagaigsuonan nga basta ang Dios na maghatag mga pamaagi sayon nagjud kaayo, no? So dako kay ni pultahan maputhaw og niabli lang iyaha tungod kay powerful man ang atong Ginoo higalaygsoon. Una nga kung aduna tay mga problema nga dili na gyud nato makaya. So, hands up na ta. So, ang Ginoo na tagaig higayon nga mooy mukiter niya na kay langkaton og tanggalon gyud ang mga talikala sa mga balatian, mga talikala sa ka-stress o discouragement, mga talikala sa mga problema sa utang, financial, spiritual, bugtuon gyud na sa ato ang buhi nga Dios nga gamahanan sa nga tanan. Amen higalaygsoon, no? Ay nagulata nga mag-amen. At suguon pa ka nga amen. Tungod kay mao gyud na ang kasagaran nga mahitabo basta ang Ginoo na mooy mag-intervene sa atong mga problema. Verse 11 og sa hingulian si Pedro. So mura man gud siya na kalita, no? Na alimungawan tungod kinatulog. Mingon karon naila ko sa pagkamatuod nga gisugo sa Ginoo ang ihang manulunda og nagluwas kanako gikan sa kamot ni Herodes o gikan sa bug-os nga paghulat sa lungsod sa mga Hudiyo. So naulian na si Pedro, wala na siya alimongawi ka sa iyang pagdahom. Nakakita siya og panan-awon apan tinuod man gid ito nga
ang manulunda mo'y naganoy kaniya pagawas. Verse 12, og sa nagparandong siya niini, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga may bansagon nga Marcos diin didto nagtigom sa daghan og nagampo. Verse 13, og sa nagtutok si Pedro sa pultahan nga sa gawas miduol sa pagpaniid ang usa ka sulugon nga ginganlan si Roda, og sa iyang ilhan ang tingog ni Pedro ang pultahan wala niya pag-ablihi tungod sa kalipay kundili midalagan siya sa sulod og gisugilon niya nga si Pedro anaa sa pultahan. Verse 15, og sila mingon kaniya, nabuang ka? Apan siya nagpamatuod nga masaligon nga mao gayod si Pedro, og sila na nag-ingon, manulunda niya kana. Verse 16, og si Pedro nagpadayon sa pagtuktok og sa pag-abli nila nakita nila siya og nanghitingala sila. Verse 17, og sa iyang gisinyasan sila sa kamot aron managhilom, iyang gisugilon kanila kung giunsa siya sa pagula sa Ginoo gikan sa bilangguan, og siya miingon, isugilon ninyo kini kang Jacobo og sa mga igsoon, og siya may pahawa og miadto sa laing dapit. So dinhi mga kaigsunan atong nakita nga ang resulta sa mga pag-ampo sa iglesia sa tuang Ginoo higala igsoon, hastang ninduta tungod kay diha aura mismo si Pedro nakagawas og niadto sa iglesia, og ilang nakita si Pedro ang resulta immediately nga dili gani makatuo, no, ang atong si Roda nga si Pedro kato apan sa iyang kalipay wala niya ablihi og ang mga tao natingala mo na nga matud pa sa uban na naunsa ka Roda, pero atong makita mga igsunan nga tinuod gyud nga personahe si Pedro og mao katoy resulta sa pag-ampo sa iglesia sa ato ang Ginoo. Muna mga kaigsunan, akong encourage ang matag usa nga dili na to undangon ang hiniusang pag-ampo. Like for example sa Miyerkules, akong ipanawagan ng mga kaigsunan kay ang ubang mga simbahan wala na sila prayer meeting, no, wala na gani Sunday school ng uban, di so nawali murag sikpaw na lang ang kwarta ba, no, mura wa na mga activities nga diin na makahatag og gahom kalig-on sa iglesia. Muna akong giawhag ang mga kaigsunan, mga miyembro, so tagay inyo lugar kung aduna mo mga problema, so adto mo simbahan aron maghius sa tagpagampo. Tungod atong nakita dinhi ang gahom, no, sa hiniusang pagampo, the prayer of the church, no, nga dunay powerful nga resulta atong makita dinhi nga tanggalon ang mga talikala sa mga problema o ipahigawas ka sa dagko mga problema nga daw wala ay mga solusyon. Ngani atong makita dinhi nga ang iglesia na surprise nga diin ang ilahang leader nga nabilanggo og ang manulunda sa Dios gipadala og nakalingkawas si Pedro mga kaigsunan. Muna atong makita dinhi nga si James, atong makita pud ang statement ni James unya kay gisuginlan kung unsa ang resulta sa pagpagula sa Ginoo gikan sa bilangguan. Adin dito si Pedro na bilanggo. So muna atong makita mga kaigsunan ang unang punto nga mga pag-ampo sa iglesia. So ayaw i-disregard, ayaw kanang gitawag nga i-underestimate ang mga gihimo sa matag in the middle of the week nga magampo ta hiniusa usahay pag pamalandong ko siguro walay mga problema ang uban matong mga kaigsunan tungod kay wala na sila maghatag og panahon sa pagpagampo sa iglesia, o either usahay mo daghan ang among prayer meeting dinhi, makaingon usab ko nga daghan kayo pud siguro na problema akong mga membro kay daghan ni appeal sa prayer meeting. Apan mga kaigsunan, kung ato lang batasanon nga unsa unsa ang significant sa mga pagampo, so kung naa man tay mga problema og wala aron nga mahimong ang Dios magahatag og way kanunay powerful og strong og lig-on ka
mga pagampo sa iglesia, ayaw gyud ah, kuhaa ang imuhang confident tungod kay powerful pod ang mga pagampo sa iglesia. So, di na ko maglangan, moadto na ko sa unahan, ay ikaduha, mga pagampo sa mga leader, mga kaigsunan. So, nata sa ikaduhang punto, a prayer of a church leaders. So, ito makita din sa Acts chapter 16, verse 23 to 26. Matod pa din og sa napuspusan na sila sa makadaghan, gisulod sila sa bilangguan og gitugon nila ang magbalantay sa bilangguan nga bantayan sila sa malig-on gayod. Kini sa pagkadawat niya sa mao nga tugon, iyang gibutang sila sa sulod. Sa sulod gayod nga bilangguan og gilig-unan niya ang ilahang mga tiil sa sipuhan. Apan sa may tungang gabi, si Pablo og si Silas nagaampo og nagaambahan sa Dios og nagapatalinghog kanila ang mga binilanggo. Verse 26, og sa kalit miabot ang usa ka makusog nga linog sa pagkaagi nga nangauyog ang mga patukuranan sa bilangguan og gilayon nangaabli ang tanang mga pultahan og nangahubad ang mga gapos sa tagsa-tagsa. So dinhi mga kaigsunan, lahi na sab kini nga kahibulong ang buhat sa Dios. That is a divine intervention sa Dios nga resulta sa mga pagampo kini sa church leader. Og dinhi atong makita si Pablo ug si Silas nga diin gibilanggo og dito sa bilangguan wala mag-imot-imot silas og si Pablo kundili nagampo sila sa Dios ug matod pa dinhi og nagaampog nagambahan sa Dios og nagapatalinghog kanila ang mga binilanggo. Ngani nahimo silang example dito sa mga binilanggo. Ug nga na mga kaigsunan, ang Dios nagtabang og nagtangtang yapon sa mao nga mga talikala nga mooy hinungdan nga dili sila makapadayon sa mga buluhaton tungod kay mangtas kayo ang mga dili Dios noon tungura, no? Sa first century, second century, grabing mga paglutos sa katawhan sa Dios ug iglesia sa Ginoo. Apan nato nakita dinhi nga ang Dios nagpakialam og ang mga kahibulungan kayong buhat nga gihimo sa ato ang Ginoo. So, ang mga pagampo sa leader epektibo sab. Depende pod sa mga leader. Aduna po'y pastor sa support, aduna po'y pastor nagpastor-pastor, aduna po'y pastor nga gaya-gaya lang tungod kay tulo man lagi ni kaklase nga pastor mga kaigsunan. Pero ang leader nga tinud-anay, nagbinut-an o sinsiro o tinawag nga mga leader nga diin nag-usab na kanhi adunay mga problema tubangan sa Dios apan gibag-o sa Ginoo. So kana nga mga leader kung muampo na dungon gayud sa Ginoo. Sama ni Pablo og ni Silas gidungog dayon sa Ginoo. Adunay mga example diri mga kaigsunan nga mga pagampo. Matod pa dinhi, nagmasakiton ba ang uban kaninyo? So dinhi na sa Kang James, no? Tawgon niya ang mga ansyano sa iglesia og manag-ampo sila sa alang kaniya nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo. So, at take note mga kaigsunan, nakasabot gyud si James kung unsa ang pagampo sa iglesia nga diin powerful pod og ang mga pagampo pod sa mga leader. Kaya atong nakita dinhi mga kaigsunan nga si James sold out siya sa prayer sa iglesia tungod kay istoryahan sa nahitabo ni Pedro, no? So mao na nga diri na pod ato pong masabtan nga si James sold out pod sa pagampo sa mga leader. Mato pa dinhi sa verse 15, ug ang pagampo sa pagtuo magaluwas kaniya nga nagamasakiton og nagapabangonon siya sa Ginoo ug kon nakasala siya pagapasayloon siya ni ana. Verse 16, busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampo ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo. Ang pangamuyo sa usa ka tawong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. So you see mga kaigsunan,
Ato makita dinhi nga kung adunay nagmasakiton nato nga mga kaigsunan dili na magina siya makahimo sa pag-ampo sa iyang kaugalingon tungod kay dili na siya makasabot sa iyang sarili. Makarelate ko ni ana tungod kay nakaagi ko sakit nga diin na ikamatay na apan nasayod mo o nasayod ang ako ang mga miyembro nga diin ang Dios nagapalingkawas kanako. Iyang gitangtang ang mga balatian, iya gibugto ang mga talikala sa moong kabugat sa mga problema mo na mga kaigsunan nga ang pag-ampo sa mga kaiglesiyanan o iglesia sa tuwang Ginoo dako gyud kini og epekto, dako gyud kay ni katabang no tungod kay powerful ang pag-ampo sa iglesia. O kung adunay mga problema po sa individual, tawgon daw kuno ang mga ansyano o leader sa iglesia matud pa ni James. Kay ang mga pag-ampo daw sa mga taong o mga leader nga mga buutan dako daw na og kahimuan sa nagbuhat niini. So a prayer of the righteous man availeth much. So mo na sa English mga kaigsoon. Dugang pa nga instruction sa Gidori about prayer, ang halad sa taong dautan mo'y usa ka dulumtanan kang Diyoba apan ang pag-ampo sa taong matulid mo'y iyahang kalipay. Ug ang pagteksto sa Isaias 1:15 to 16 sa diha nga bayawon ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Oo, sa diha nga kamo magahimo og daghang mga pag-ampo ako dili mamati ang inyong mga kamot na puno sa dugo. Panghunaw kamo, panglinis kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. So atong makita din mga kaigsunan nga it is a matter of cleansing usab sa oras nga moadto ta sa yango og mo-approach ta sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Atong makita dinhi nga dili pwede nga ang leader kay naman ta sa last natong subject karon nga the prayer of the leaders no. Dili pwede ang leader nga mga muyo ngadto sa Ginoo nga dunay something wrong sa iyang pagka-leader o dili siya takos nga mosandurot sa kining presensya sa Ginoo tungod kay usa siya ka leader nga dunay mga sekreto, dunay mga sindikato. So dili pwede mga kaigsunan. Muna nga giingon na daan sa atong Ginoo nga ang matulid kuno mao iyang kalipay sa oras nga mo duol sa pag-ampo nya naapoy tawo nga diin na dunay pag-ula sa dugo iyang masalanong kamot. So gusto sa Ginoo nga hinulsol niya mag-undergo sa law of cleansing no. Manghunaw kamo, manglinis kamo, ibutang sa layo ang inyong daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. So mo nay hangyo sa tong Ginoo nga diin kita moadto sa mga pag-ampo. So siyempre digin maulahi na ang mga pagsuri, mga pagkumpisal ngadto sa Ginoo diin love cleansing. So kaming mga kabinat National Baptist Church among gi-apply ning love cleansing nga diin mo instruction sa Ginoo gikan pa sa 2nd century ug hangtod karon. So pipilahin na lang mang ang naga-apply niini. So among na-sense ug among nakita ang dako kayong kalainan ni kalaigsoon tungod kay ang Dios wala gyud magpasagad no sa iyahang mga katawhan. Way back first century sa Jerusalem Church increased their number sa diin nga ang iglesia powerful, ang mga leader powerful, pagkadaghanang nakabig no. Isa lang kabautismo, isa lang kawali ni Pedro, 3,000 souls ang nadugang sa iglesia. Then they that gladly receive his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ingon niya na kusog ang conversion sa unang panahon
tungod kay ang iglesia sa Ginoo mainiton kay sila nga nagampo sa Dios ug ang mga leader usab mga powerful gyapon kayo. Muna mga kaigsunan sa diin sa kadaghan nga nakabig pati mga pari mga kaigsunan nakakabig no. Muna nga ang iglesia sa Ginoo giinstruksyonan na pod sa Dios tungod sa kadaghan na di na makaya sa maong leaders o sa mga apostolis muna nga gitudloan sila nga mag kanang pili og pito ka mga tawo no? Matud pa dinhi then the 12 called the multitude of disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. So mao na nga nakita sa Dios nga ang mga leader tuwa naman noon sa material nga bahin. Sige na dito giampungad sa mga material dito sa lamisa. So mo na nga giinstruksyonan sa Ginoo nga dili pwede no. Kay dili na mo noon makaampo. So pag-ampo gyapon ang emphasize dinhi. Mo na nga mag-segregate gyud og mga tawo nga para sa material nga butang. So mao na ang mga diakono. Mga diakono. Oh, shout out diya sa inyo ha. Ah, dapat ang inyong papel diya sa material nga bahin. Ayaw ninyo pasagdi ang pastor nga mao nay nagungad-ungad dito sa material nga bahin. Ug wala na makahimo siyang programa, wala nakahimo siyang wali, wala na makaampo ang maong leader tungod kay ang mga diakono walay mga initiative. So sorry sa mga diakono nga usahay akong nakita sa mga diakono nga wala nay mga initiative ang uban nga diin gipasagdan na nila ang ilang pastor nga diin mo'y nagkuan sa mga material nga bahin. Dili na makaampo no. So mao na ang instruction kaniadto. So mga kaigsunan, mao na nga dako kayong conversion ang nahitabo tungod kay ang mga leaders sa simbahan powerful nga diin nga ah, ang ilang mga pag-ampo epektibo kayo unya ang mga diakono gani naa diri koy mga diakono nga sa ilahang pag-share sa pulong sa Ginoo naa gyapon nakabig. You see no? Verse 3, wherefore brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So naay qualification ang mga diakono based din niya giampuan din sila matud pa rin but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word and the seeing please the whole multitude and they choose Stephen a man full of faith and of the Holy Ghost and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas proselyte of Antioch whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. You see, mga kaigsunan, tungod kaya well organized kayo ang bulaton sa atong Ginoo. Adunay nagaampo nga mga leaders, walay paghunong sa pagampo sa pagyango ato sa Ginoo og ang backup sa leaders lipod luyo-luyo sa pastors, mga diakono, powerful pod nga nagpahigayon sa material nga bahin ug sa mga espirituhanon usab. So daghan kayong nakabig. A great company of the priests, no? Grabe. So tungtungura sa first and second century daghang mga pari nga nakabig higala igsoon no. Una nga matud pa sa kadasig sa mga leaders daghang mga pari nakabig sa Acts 6:11 og matud pa sa ilahang leader nga si Anas ug si Caiphas nag-offer siya nga ayaw mo gawa kay inkrisan ako ang inyong sweldo. Matud pa sa mga pari ang ilang isulti suluhan ninyo diya no. Di nagit sila magpadala sa mga mga pari no. Diin grabe gyud nga pagkakabig sa mga pari. Wala sa magpadala sa leader nila nga bisag palabuan pa. Muna sa katapusan ni Galigson
ang kalipay sa usa ka leaders is the obedience of the members. So tinuod na mga kaigsunan, mo lipay gid ang mga leaders sa mga membro nga matinud-anon og obedience. Matod pa sa Hebrews 13, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is the unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. So mao na ang hangyo sa mga leaders, no? O instruction pod sa Ginoo, matud pa sa Ginoo, obey them that have the rule over you. So inyohang tumanon kadtong leader nga buutan nga nagtinarong sa iyang pagka-leader, unya pagsubmitar mo, no? Dili ninyo awayon ang pastor, matud pa diri, and submit yourselves, for they watch for your souls. Kung kay tinuod ka na mga kaigsunan, ang pastor overseers, no? Naglantaw gayud mo na papel sa pastor nga ambot, no, dili ambot lang kung napabay mga interes sa pagpuli namo nga mga pastor ay problema sa membro, problema sa pastor. Problema sa pastor, iyara in town sa pastor. O, na mga kaigsunan, for they watch for your souls. So, ano na gini nagabantay sa mga kalag sa mga membro niya, naapoy accountability na mo mga kaigsunan, kami manubag kung dili may magtarong bilang leader. Unya ang leader din na kung malipayon ang leader, so matod pa rin that they may do it will with joy and not with grief. Pero kung pasaway mga membro, no? Badlungon mga membro, so magulanon ang pastor. Siguro ang pastor na mamatay moglagom, no? Muna ato makita diha. So muna nga iampo pod ang mga leaders, no? So ang simbahan, powerful ang simbahan magampo. So iampo ang inyong pastor. So ban pong mga pastor nga diin adunay mga problema, mga balatian, so ato pong iapil sa mga pagampo. Musa galegson wala naman ko igong panahon. Inaot nga ang Dios walay sawa nga mag support kanato both spiritual and material, o ayaw kalimti galegson sa pag subscribe o pag-like o pag-share nini nga maong gamayng mensahe alang sa matag usa, o ako diyan nga ako diyan i-request pod pag-apil ang atong isa ka igsoon si Pastor Sumambot nga diin aduna po sa mga balatian pisikal karon, wala ta nasayod kay wala pa mahibali kung unsay resulta sa maong pagpa-check up man ang mga pagampo sa mga leaders, ang pagampo sa simbahan, dako gid kay na og katabang alang sa buluhaton sa atong Ginoo. So babay na gid ko, babay for now, and God bless us all.